Hello everyone. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CrackJEExam. So first of all, তোমালোক লাইভ আহিবা। আজি আমি ভাল কোশ্চেনস প্র্যাকটিস কৰিম ভালেখিনি। ঠিক আছে? ONGC এক্সামত বেছি দিন নাই, সো without any wasting time তোমালোক সোনকালে প্র্যাকটিস স্টার্ট কৰি দিয়া। ঠিক আছে, আজি আমি 50 নহয় বাৰু 40 প্লাস কোশ্চেন কৰিম বাৰু। ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून। चलो चलो, तुम्हारे लिए आफ्टरनून है, अभी सो के उठे हो क्या? माना चलो 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 चलो, आ जाओ सभी आ जाओ। चलो तो हेलो एवरीवन, अरे कुछ तो बोलो। तो चलो, जो भी नए मेंबर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए टेलीग्राम का लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, प्लस कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ठीक है, चलो आई जाना सब। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो ओके, हेलो हेलो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। See, which of the following is dimensionless? चलो आंसर करो। Which of the following is dimensionless? Option A specific speed, option B specific volume, option C specific gravity, and option D specific weight. Hello hello everyone, hello। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, yes, which of the following is dimensionless? Specific speed, specific volume, specific gravity, specific weight. ओके ओके ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो 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 चलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यस, तमान रहिबा डायमेंशनलेस क्वांटिटी कोनটো? ता स्पेसिफिक स्पीडर डायमेंशन আছে, स्पेसिफिक वॉल्यूमरो डायमेंशन আছে, स्पेसिफिक वेटरो डायमेंशन আছে, কিন্তু স্পেসিফিক গ্রেভিটি কি है? इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड divided by density of the standard fluid. ये तो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो बढ़िया। ये देखो, द फायरिंग ऑर्डर इन एन आईसी इंजन डिपेंड्स अपॉन, द फायरिंग ऑर्डर इन एन आईसी इंजन डिपेंड अपॉन ऑप्शन ए अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स, ऑप्शन बी डिजाइन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ सिलेंडर्स, ने ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बोलो, चलो 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 आंसर करो आंसर करो। फायरिंग ऑर्डर कार ऊपर डिपेंड करे? चलो चलो जल्दी जल्दी। जिमान সোনকালে आंसर করিবা হিমান সোনকালে আমি আরো বেসিকে কোশ্চেন করব যাম। ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স টার্গেট যে 40 মিনিটছত তোমালোক যদি জিমান आंसर কৰা সোনকালে হিমান সোনকালে মই আৰু পাইলে আৰু মই লগাই দিম। ঠিক আছে, আৰু কোশ্চেনস এড কৰি দিম লগালগ।
ठीक है चलो yes D all of this yes the arrangement of the cylinder design of crankshaft and number of cylinder पर तुम्हार क्या firing order depend करे very easy question simple question ठीक है तो ये वाला question सब माने repeat हुआ chances ठीक है से chances है चलो which of the following test can be used to get detect surface cracks in the welding of non-magnetic alloys option A fluorescent test, option B gamma ray test, option C x-ray test, option D magnaflux test bolo तुम्हारे आंसर दिस है which of the following test can be used to detect surface cracks in the welding of non-magnetic alloys fluorescent test, gamma ray test, x-ray test ने magnaflux test बोलो कौन सा टेस्ट है तो ओके 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 डी चलो 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 और बोलो आंसर करो ए ओके चलो चलो यस ए डी अरे बाकी बोल वेल्डिंग नॉन मैग्नेटिक एलार्जर कारण कौन तो टेस्ट परफॉर्म करा है यस ये तो मैं दिसिलु सके आगते ठीक है तो यस इट इज फ्लोरेसेंट टेस्ट ठीक है फ्लोरेसेंट टेस्ट इज द करेक्ट आंसर एनुका टेस्ट ऊपर तुम्हार ऑल तो क्वेश्चन आइसे ठीक है ऑल तो क्वेश्चन आइसे चलो तो ये मन रहिबा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉडर्न स्टीम टर्बाइन्स आर ऑप्शन ए इंपल्स टर्बाइन ऑप्शन बी रिएक्शन टर्बाइन ऑप्शन सी इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव बोलो द मॉडर्न स्टीम टर्बाइन आर ऑप्शन ए इंपल्स टर्बाइन ऑप्शन बी रिएक्शन टर्बाइन ऑप्शन सी इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव चलो आंसर करो आंसर करो बी चलो 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 सी बी ओके सी यस वेरी गुड इट इज impulse reaction turbine ठीक है modern steam turbine আর impulse reaction turbine very good চলো তো C will be the correct answer নতুন কোশ্চেন নাই নেকি আপোনাৰ লগত এইখিনি তো আগৰ ৰেকৰ্ডিংত আছে ৰিভিজন আরে যিমানখিনি কোশ্চেন দিছি সেইখিনি কোশ্চেন তুমি ৰিভাইজ কৰাচোন তুমি এইবিলাক কোশ্চেন কৰিয়ে যোৱাচোন তোমাৰ এক্সামত গোটেইখিনি আহি যাব ঠিক আছে ৰিভিজন এটা কোশ্চেন টাইপ কৰিব সময় আছে জানো আৰু বেলেগ কোশ্চেন কৰ পানিবা নতুন কোশ্চেন কৰি কি কৰিবা ন যোন কেটা কোশ্চেন ৰিপিট হেখিনি কৰা না চলো which of the following is a spring control governor বলো চলো which of the following is a spring control governor কোনটো হার্টাং পিকেরিং हार्टनेल all of the above अरे एग्जाम क्रैक करने का मूल मंत्र है रिवीजन ठीक है एने क्वेश्चन तो तुम्हार बुक तुम 5000 क्वेश्चन आसे खुरमित करा बेले किताबे तालवा तातो आसे 5000 क्वेश्चन करा क्वेश्चन ढेर আছে কিন্তু হে क्वेश्चन কিনি এটা क्वेश्चन তুমি কিমান বার কৰিছা এটোৰ পথে ৰিজাল্ট ওলাব আছে আৰু মই কোৱা ভিতৰত তোমাৰ আৰামছে 600 700 क्वेश्चन আছে এন্ড দ্যাট 700 क्वेश्चन आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन হেখিনিকে তুমি ৰিভাইজ কৰি যোৱাচোন হৈ যাব एग्जाम হে क्वेश्चन কৰিব নালাগে অদৰকাৰী क्वेश्चंस কিনি ঢেৰ আছে নালাগে এইবিলাক কৰিব চলো yes এটো কোনটো হ'ব which of the following is a spring control governor yes it is hartang pickering and hartnell তিনটাই তোমার কি স্প্রিং কন্ট্রোল গভর্নর তাই এনেকুৱা क्वेश्चन দিয়ে ঠিক আছে তোমাক আইদার কৰি দিব which of the following is a spring control governor all of the above গুছাই দিব আর তার ভিতর দুটা অপশন গুছাই তাত কি দি দিব ওয়াট গভর্নর দি দিব পোর্টার গভর্নর দি দিব হেনেকুৱা এইবিলাকত নাই দেরি হোৱা নাই চলো ये बोलो the property which makes the molding sand capable of withstanding high temperature of molten metal without the fusion of sand is बोलो the property which makes the molding sand capable of withstanding high temperature of molten metal without the fusion of sand is option A refractoriness option B porosity option C cohesiveness and option D plasticity बोलो Kundra property which makes the molding sand capable of withstanding high temperature molten without the fusion of sand is refractoriness, porosity, cohesiveness and plasticity.
यस यस यस, वेरी गुड, रिफैक्टरीनेस। चलो ठीक है, चलो वेरी गुड, रिफैक्टरीनेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Next question. The knocking tendency in spark ignition engine may be decreased by. Knocking tendency in spark ignition engine may decrease by controlling the air fuel mixture. Option B, controlling the ignition timing. Option C, controlling the exhaust temperature. And option D, reducing the compression ratio. बोलो। Yes, effectiveness is the correct answer. चलो, মানে মনত আছে তোমালোকৰ হেতুৱে। দিস কোৱেশ্চন এতিয়া ৰিভাইজ হৈ আছে, ঠিক আছে, যিমান ৰিভিজন কৰা মানে ভাল। ঠিক আছে, নহলে নতুন কোৱেশ্চন আছে বুকত, তোমালোক কৰিব পাৰা। Knocking tendency in spark ignition engine may be decreased by controlling the air fuel mixture, controlling the ignition timing, controlling the exhaust temperature, and option D, reducing the compression ratio. बोलो। D, okay। স্পার্ক ইগনিশন ইঞ্জিনত কেনেকৈ কৰিব পাৰা, তাৰ কম্প্ৰেছন ৰেশিও কমাইহে কৰিব পাৰা। তাত যদি বেছিকে কম্প্ৰেছন ৰেশিও বঢ়াই দিয়া তেনেহলে কি হয়, তাত there is a chances of what, knocking, so reducing the compression ratio। very good, D will be the correct answer। ये बोलो, what is the carbon content in pure litic or eutectoid steel? pure litic or eutectoid steel, ये तो ISRO क्वेश्चन কৰিছিল, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনত এই क्वेश्चन তো সুধিছিল। ঠিক আছে, চলো। तो ऑप्शन ए 0.20%, 0.70%, 0.83%, 1.70%। बोलो। सी ओके, चलो चलो, और बोलो और बोलो। सी चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। yes, very good, C। দেখো ইমান আগৰ পৰা যোনকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, তুমি নিজে ভাবা কালি এক্সাম আৰু তুমি দুদিন আগতে পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিছা, তো তোমাৰ চান্সেছ কেনেকে বাঢ়িব তুমি নিজে ভাবিছা না। বাকীবোৰ যে ইমান দিনৰ পৰা পঢ়ি আছে তাহাঁতৰ কি ক'ত যাব। ठीक है, तो हो जाएगा स्टिल, तुम्हारा यदि आगे बार पढ़ी सकते ना, डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो, चांसेस है, चांसेस कहीं भी नहीं है वो रुकता है। तुमने पहले पढ़ाई किया तो तुम्हारा 100% चांस होगा, जब पढ़ाई नहीं किया तो बहुत दिक्कत है। यस, 0.83 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, এইবিলাক কোৱেশ্চন দিয়ে হা, ইয়াত আৰু এটা কোৱেশ্চন কৈ দিওঁ মই, যদি 0.83%তকৈ যদি কম থাকে তে কি বুলি কম, কোনটো ষ্টিল হ'ব কোৱা। 0.83%তকৈ যদি কম হয় দেন which of the following steel হ'ব, কোনটো ষ্টিল হ'ব, কোন, এন্ড যদি 0.83তকৈ গ্ৰেটাৰ হয় তো কোনটো হ'ব কোৱা। চাও এইটো কোৱেশ্চন যদি কৰিব পাৰা তেনেহলে মেটেৰিয়েল সায়েন্সত এইটো মোস্ট অফ দ্য টাইম ৰিপিট কৰে। তো যদি কার্বন পার্সেন্ট 0.83তকৈ কম থাকে তে কি বুলি কম। অপশন নিদিও, উইদাউট অপশন আনসার দিয়া তেহে গম পাম। ভুল নহয়, ইউটেকটিক কেনেকৈ হ'ব, 0.83%তকৈ কম থাকিলে हाइपो। चलो चलो, हाइपो की पूरा लिखा, हाइपो इउटेक्टेड, वेरी गुड। और ग्रेटर देन 0.83, ग्रेटर देन 0.83 एंड लेस देन 2%, ग्रेटर देन 0.83 एंड लेस देन 2% तक की बोली कम। चलो चलो चलो, ग्रेटर देन 0.83 एंड लेस देन, यस, हाइपर इउटेक्टेड, वेरी गुड। এটা আৰু এটা কোশ্চেন পা, लेस देन किमान আছিল 2% हो गल न, लेस देन 4% का, लेस देन 4% एंड ग्रेटर देन 2% की बोली कम, लेस देन 4% एंड ग्रेटर देन 2%। बोलो, लेस देन 4% एंड ग्रेटर देन 2%। हाइपर रॉन्ग, वे रॉन्ग विजार्ड, हाइपर इउटेक्टॉइड নহয়। और बोलो और बोलो, ফুল লিখিবা, ফুল ফুল, মই যোনটো জানিব বিচাৰিছো সেইটো লাগে, ফুল ফুল, হাইপো ইউটেকটিক, ভেরি গুড, यस वेरी गुड। एंड ग्रेटर देन 0.4% इट इज हाइपर इउटेक्टिक, कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन तो पाहरी ना जाओ। चलो वेरी गुड, कार्बन कार्बन स्टील कोर पर कार्बन स्टील है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोलो, द कीटेन C16H34 व्हिच इज अ स्ट्रेट चेन पैराफिन असाइन अ कीटेन नंबर ऑफ। बोलो, the ketone C16H34 which is straight chain paraffin is assigned a ketone number of 0, 50, 100, 120, 0, 50, 100, 120। बोलो,
यस यस, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। चलो यूटेक्टिक कास्ट आयरन तो 4% है। करेक्ट करो, करेक्ट, ये सब क्वेश्चन आता है। कार्बन सिल्क हो पाएगा लोग। ये बोलो, ये बोलो। कीटेन C16H34 which is a straight chain paraffin assigned to a ketone number of 1। yes yes, 100 100। चलो वेरी गुड, तार माने रिवीजन तुम्हारे আছে, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉट इन अ बॉयलर इज इंपॉर्टेंट फॉर, ड्रॉट इन अ बॉयलर इज इंपॉर्टेंट फॉर, बोलो। रिमूविंग कंबस्टिबल गैस फ्रॉम बॉयलर, ऑप्शन बी फॉर प्रॉपर कंबशन ऑफ fuel, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ड्रॉट क्लियर करने लगे। चलो चलो जल्दी जल्दी आंसर कराते हैं हम। आज पहले बेसिक क्वेश्चन आनी 50 60 प्लस कर दिम, जिमान आगर पीपीटी আছে গোটেইখিনি রিভাইজ কৰাই দিম আজি, সোনকালে आंसर দিলে। चलो both okay। removing combustible gas from boiler for proper combustion of fuel, yes very good। draught in a boiler is important for removing combustible gas, ठीक है से, and for proper combustion of fuel, of both A and B will be the correct answer। चलो very good। next बोलो, the range of voltage in arc welding generally, range of voltage in arc welding generally किमान 20 to 40, 40 to 90, 100 to 150, 150 to 230, बोलो। ID and FD ये क्या को, yes very good। ইমান টাইপ কৰিব নালাগে না, অলপ দিলে হ'ব, বুঝিবা। এইটো কা the range of voltage in arc welding is generally, তো সো তোমার arc welding এ তোমার কারেন্ট হাই হয়, তো কারেন্ট হাই হলে তোমার ভোল্টেজ কি থাকিব লাগিব, they are both inversely proportional। যদি arc welding এত কারেন্ট যদি বহুত হাই থাকে তাহলে ভোল্টেজ কিমান থাকিব লাগিব, yes very good, yes Sachin very good, Vikas very good, it is 20 to 40। আরে কিমান বা মই কৈ আছো তোমাক যে যদি কারেন্ট হাই হয় তাহলে ভোল্টেজ কি থাকিব লাগিব, কম, ঠিক আছে। আর্ক ওয়েল্ডিং এত কারেন্ট বহুত হাই হয়, সো देयर इज लेस ভোল্টেজ, তো 20 to 40 ইজ দা কারেক্ট आंसर। চলো এ উইল বি দা কারেক্ট आंसर। এই 20 to 40 ও নয়, ইয়াত কেও কম হয়, কিন্তু অপশনত যদি 20 40 আছে 20 40 মারিবা, সিম্পল। নেক্সট কোশ্চেন, মানে কথা হল ইয়াত আইডিয়া কৰি লবা তুমি, যোনটো লোয়েস্ট হ'ব হেতুৱে মারিম মই, সিম্পল। এইটো বলা, which of the following is boiler mounting, বলো। বয়লার মাউন্টিং কোনটো, ব্লো অফ কক, ফিড পাম্প, ইকোনমাইজার, সুপার হিটার, বলো। which among the following is the boiler mounting, blow off cock, feed pump, economizer, superheater। 6000 to 7000 एम्पियर যাবো পারে। চলো 6 to 10 ভোল্ট, ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, yes yes 5 to 10, very good। মই তো কলো না যোনটো লোয়েস্ট হ'ব হেতুৱে মাৰিবা। এতিয়া অ্যাকর্ডিং টু দ্য অপশন হেতু নহয়, অলপ তাতো ব্রেন ইউজ কৰিব লাগিব না নিজৰ, ঠিক আছে। চলো, which of the following is a boiler mounting, blow off cock, feed pump, economizer, superheater। তো প্রথমতে ইয়াৰ পৰা এক্সাৰসাইজ কেটা উলিয়াই লোৱা, এক্সাৰসাইজ কেটা উলাই লোৱা। তো এক্সাৰসাইজ কোন কেটা, অপশন এ এ ওকে। তো চোৱা ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ এক্সাৰসাইজ কেটা সুপাৰ হিটাৰ, ইকোনমাইজাৰ এন্ড ফিড পাম্প, এই তিনটা যদি তোমাৰ বয়লার না থাকে বয়লার আরামসে রান কৰিব, কিন্তু ব্লো অফ কক যদি এটো না থাকে তাহলে প্রবলেম হৈ যায়, কারণ তোমার যোনটো ওয়েস্ট মেটেরিয়াল কেটা যদি উলিয়াব লাগে কোনটো সাইডে দি উলাবা, অবভিয়াসলি ব্লো অফ কক থ্রু, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, यस लो वोल्टेज हाई करंट, वेरी गुड। चलो इसका ब्लो ऑफ कॉक विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following alloy does not contain tin, which of the following alloy does not contain tin, option A gun metal, option B phosphor bronze, option C fusible plug material, and option D white metal। কোনটো হয় কোৱা, which of the following material alloy does not contain tin, tin কোত না থাকে, gun metal, phosphor bronze, fusible plug material, ने white metal। चलो 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 आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो, फास्ट फास्ट। चलो गन गन गन, गन डी ए बी सी ए सबरे बेलेग बेलेग आंसर है, बी ओके बी। चलो केवल बाकी वो जल्दी करो आंसर, अरे इतना लेट क्यों करते हो भाई। वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी बल्ब, स्टॉप बल्ब, प्रेशर गॉज, फ्यूजिबल प्लग, वाओ वेरी गुड, डी 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 डी। चलो बाकी वो जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। व्हाइट मेटल, ओके चलो। तो खिम पार्थो, यस चलो। और
यस इट इज व्हाट, इट इज व्हाइट मेटल, ठीक है, व्हाइट मेटल, হোয়াইট মেটাল। বাকি ফিউজিবল প্লাগ, ফসফর, ব্রোঞ্জ এন্ড গান মেটালত তোমার কি হয়, টিন থাকে, কিন্তু হোয়াইট মেটালত না থাকে। চলো নেক্সট কোশ্চেন। ইন ইম্পালস স্টিম টারবাইন দ্য স্টিম এক্সপান্ড ইন ইম্পালস স্টিম টারবাইন দ্য স্টিম এক্সপান্ড ইন অপশন এ ব্লেড, অপশন বি নজল, অপশন সি পার্টলি নজল এন্ড পার্টলি ইন ব্লেড, অপশন ডি নান অফ দ্য অ্যাবভ। Impulse steam turbine the steam expand in blade, nozzle, partly nozzle and partly in blade, option D none of the above। चलो 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 कौन तो भाई तो, अरे शुभम तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेंगे यार, सबका नाम लेंगे, इतना सारा मैसेज आता है स्किप हो जाता है, कोई दिक्कत, सबका लेंगे सब। नाम में क्या रखा है, काम करो ना यार, छोटी बच्ची हो क्या। ए आंसर करो, आंसर करो, लेंगे सबका नाम लेंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर करो, इसका करो। इन इम्पल्स स्टीम टरबाइन द स्टीम एक्सपांड इन ब्लेड, नोजल, पार्टली नोजल एंड पार्टली इन ब्लेड। बोलो कौन सा बोलो, ये सिंपल स्टीम टरबाइन, यस सी, नो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो पार्टली नोजल एंड पार्टली इन ब्लेड, हाफ पोर्शन तुम्हारा नोजल होता है, बाकी हाफ पोर्शन तुम्हारा क्या होता है, ब्लेड होता है। चलो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए हॉट वायर एनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, ऑप्शन ए प्रेशर ऑफ गैस, ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ गैस, ऑप्शन सी विस्कोसिटी ऑफ गैस, ऑप्शन डी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। बोलो एनोमोमीटर, ए हॉट वायर एनोमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, ये तो बिराट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछी है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, सो याद भूल होबो न लगे, ठीक है। हॉट वायर एनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ गैस, विस्कोसिटी ऑफ गैस ने विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। बी 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 सी बी सी, ओके, वेलोसिटी ऑफ गैस, ओके, बी बी, चलो यस वेरी गुड, इट इज वेलोसिटी ऑफ गैस। तो हॉट वायर एनोमीटर क्या करने यूज करा है, टू मेजर गैसेस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस। चलो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ नोमेनक्लेचर 0777 1515 and 1/32 has the back rack angle of, यार back rack angle कौन तो अब, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 7 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री, ऑप्शन डी 32 डिग्री। दिस इज नॉट 0 इट इज 0 डिग्री, ऑप्शन बी 7 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री, ऑप्शन डी 32 डिग्री। बोलो बोलो बोलो, स्टार्ट हो, देरी होल नहीं की सर, होल बहुत देरी होल, ठीक है, देरी हो गया, अभी है क्वेश्चन है, चलो करते रहो। वाह, ए बी सब का कंफ्यूजन है, देखो सब कंफ्यूज है। अरे नोमेनक्लेचर किमान ধুনীয়াকৈ মই কৰাইছো। ইট ইজ ফার্স্ট ইজ ইয়োর ব্যাক রেক এঙ্গেল, তার পিছত সাইড রেক এঙ্গেল, তার পিছত ব্যাক রেক এঙ্গেল, সাইড রেক এঙ্গেল, এন্ড কাটিং এজ এঙ্গেল, সাইড কাটিং এজ এঙ্গেল, তার পিছত ব্যাক রেক, সাইড রেক, এন্ড রিলিফ এঙ্গেল, সাইড রিলিফ এঙ্গেল, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल एंड आफ्टर टू नोज रेडियस। तो हेतु हिसाबत कोणतो होबो बैक रैक एंगल, ऑब्वियसली इट इज ए 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। चलो 0 डिग्री बैक रैक एंगल, 7 डिग्री तो होबो तुम्हार कोणतो साइड रैक, कतार नेक्स्ट सेकेंड तो की होबो एंड रिलीफ, तार पिছত तो साइड रिलीफ, तार पिছত एंड कटिंग एज, तार पिছত साइड कटिंग एज, देन लास्ट टू नोज रेडियस। चलो ये विल बी द करेक्ट आंसर। चलो ये तो बोलो है प्रैक्टिस। बोलो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस Cp इक्वल टू Cv एट, ऑप्शन ए एब्सोल्यूट 0, ऑप्शन बी क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन सी ट्रिपल पॉइंट, ऑप्शन डी ऑल टेम्परेचर। बोलो यस यस, ये बोलो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस Cp इक्वल टू Cv। ऑप्शन ए एब्सोल्यूट 0, बी क्रिटिकल टेम्परेचर, सी ट्रिपल पॉइंट, ऑप्शन डी ऑल टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 ओके, चलो ए बिट, चलो चलो चलो, यस यस वेरी गुड, इट इज ए। तो खत्म होने बस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस
Cp इक्वल टू Cv कितना है एटिया एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ठीक है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एटिया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैल्यू तो कोनबाय मुक कब पारिबा नेকি চাও কোনে পারা মই জানো ম্যাক্সিমামে ভুল কৰিবা एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैल्यू तो मुक कब पारिबा नेকি इन डिग्री सेल्सियस बा इन डिग्री सेल्सियस ना लगे इन केल्विनत कोआ जा केल्विनत कोआ चलो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैल्यू कोआ इन केल्विन हाँ चलो 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 273.15 केल्विन माइनस 373 ओके 273 डिग्री सेल्सियस वाओ माइनस 273 ओके जीरो केल्विन ओके और बोलो माइनस 273 जीरो केल्विन एब्सोल्यूट जीरो किमान यस 273.15 ठीक है 273.15 केल्विन ठीक है एब्सोल्यूट जीरो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ताके ठीक है चलो एरोटामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर Erotometer is a device used to measure option A velocity of fluid in pipe, option B velocity of gases, option C vortex flow, option D flow of liquid. Yes. चलो चलो आंसर करो एरोटोमीटर is a device used to measure velocity of fluid in a pipes, option B velocity of gases, option C vortex flow and option D flow of liquid. जीरो केल्विन बोली है पाइसिलु सर एब्सोल्यूट जीरो ना तो 273.15 16 is your triple point temperature जीरो केल्विन means minus 273 degree Celsius কোনটা হইতো एब्सोल्यूट जीरो 273 केल्विन আছিল एब्सोल्यूट जीरो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस ना ठीक है কৈছা जीरो केल्विन থাকে তো এই পিছত ক্লিয়ার কৰিম এটা এইটো কোৱা এৰোটোমিটাৰ ইজ আ ডিভাইস ইউজড টু মেজার অপশন এ ভেলোসিটি অফ ফ্লুইড ইন পাইপ ভেলোসিটি অফ গজেস ভর্টেক্স ফ্লো ফ্লো অফ লিকুইড মোৰো হেতুৱে লাগিছে ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত মাইনাস 273.15 ক্লিয়ার কৰাচোন কোনবা মাথা পৰা ওলাই যায় বহুত দিন হৈ যায় পিছত 1 মিনিট ৰবা চেক কৰি লওঁ তো কিমান এটো কোনবা কোৱাচোন মাইনাস 270 নে জিরো এবসলিউট জিরো কেলভিন এই তো মোর হেতু ডাউট হইছে that is minus 273.15 degree Celsius ঠিক আছে minus 273.15 degree Celsius तो कोड বিচাৰি পাম এতিয়া ঠিক আছে minus 273.15 কেলভিন নহয় ডিগ্রি সেলসিয়াস হ'ব নেকি ইয়া 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস is 273.15 মই এবসলিউট জিরো খুদিছো না এবসলিউট জিরো ठीक है एब्सोल्यूट जीरो इज minus 273.15 डिग्री सेल्सियस वेरी गुड दैट इज जीरो केल्विन चलो रोटामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ गैस बॉटल এটো কি হবে এটো কাসুন কোনটোত করলা এটো রোটামিটারে কি মেজার করে রোটামিটারে কি করে आंसर দিছিলা না এফালে फ्लो ऑफ लिक्विड यस flow of liquid is the correct answer chalo yes very good Gorjan Gogoi 0 Kelvin equal to minus 273.15 chalo aita clear hol ठीक है আছে তো all this is absolute zero temperature কি है মানে molecular কি है every molecule have the vibration না হে vibration খিনি বন্ধ হয়ে যায় ঠিক है vibration বন্ধ হয়ে যায় চলো next question steady flow occurs when
चलो ये तो माने very simple question किंतु बहुत powerful है. Steady flow occurs when pressure does not change along the flow. Option B, velocity does not change. Condition change gradually with time. Option D, condition do not change with time at any point. बोलो कौन सा भाई तो चलो 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 डिस्चार्ज ओके चलो डिस्चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ लिक्विड है क्या ये बोलो स्टेडी फ्लो occurs when steady flow occurs when yes no change in velocity की कला है क्या बोलते हो no change in velocity कहने क्या वो steady flow means what तुम्हार condition means what parameters कौन दो flow parameter does not change with time अलग यदि change ना है তাহলে এবিলাক flow কি বলি কম steady flow বলি কয় yes condition do not change with time so D will be the correct answer चलो next question. If the particles of a fluid attain such a velocity that vary from point to point in magnitude and direction as well as from instant, the flow is. If a particles of fluid attain such a velocity that vary from point to point in magnitude and direction as well as from instant, the flow is. Option A uniform flow, option B steady flow, option C turbulent flow, and option D laminar flow. बोलो. Yes, uniform flow. If a particles of fluid attain such a velocities that vary from point to point in magnitude and direction as well as from instant, then the flow is. Point to point तुम्हार vary कोई থাকে ना, तो ये कौन तो होगा? Magnitude and direction, ये तो कौन तो होगा? ये तो If a particles of a fluid attain such a velocity that vary from point to point in magnitude and direction, velocity change है point to point, तो कौन तो होगा लगे तो? Turbulent flow, okay. Yes, it is turbulent flow. ठीक है सर, बाकी यूनिफॉर्म फ्लो तो मिलाना है, स्टेडी फ्लो मिलाना है, लेमिनार फ्लो तो तुम्हारा चेंज ना है तो होगा कौन तो turbulent flow. So you can eliminate with the option also. Option लगात eliminate करवा पारिबा. ठीक है? हाँ, चलो next question. Flow occurring in a pipeline when a valve is being opened. बोलो. Flow occur in a pipeline when a valve is being opened. Option A steady, option B unsteady, option C laminar and option D vortex. এটা তুমি ফ্লো তোমার ট্যাপ টু যে খুলো আমি এই ট্যাপ খোলার সময় তোমার ফ্লো তো কি হয় স্টেডি হয় না আনস্টেডি হয় না ল্যামিনার হয় না vortex হয় velocity চেঞ্জ হলে নন ইউনিফর্ম ফ্লো হয় নন ইউনিফর্ম আছে জানো ইয়াত অপশন নাই না আরে अकॉर्डिंग टू ऑप्शन কথা पता ना ठीक है हेतु तो ना হয় কিন্তু অপশন নাই না चलो ये बोलो टैप तो यदि धीरे धीरे खुला देन इट विल बी व्हाट यस इट इज अनस्टेडी फ्लो है ठीक है तो वाल्व यदि তুমি খুলিবা না তো তোমার কি স্টেডি পজিশন না থাকে তো আনস্টেডি পজিশন লাগে दैट मींस টাইমার লাগাত ফ্লো কেটা কি গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ হয় সো ইট ইজ আনস্টেডি ফ্লো চলো নেক্সট কোশ্চেন দ্য পারপাস অফ সার্চ ট্যাঙ্ক ইন আ পাইপলাইন ইজ টু এটা সাকে করাইছো নাকি স্মুথেন দ্য ফ্লো অফ ওয়াটার কম্পেনসেট ফ্রিকশন লসেস ইন পাইপ prevent occurrence of hydraulic jump and option D relieve pressure due to water hammer bolo very simple question purpose of surge tank in a pipeline smoothen the flow of water option B compensate friction losses in pipe option C prevent occurrence hydraulic jump option D relieve pressure due to water hammer bolo chalo yes चलो शुभम ने आंसर दिया डी चलो वेरी गुड साइलेंट तीन अरे इतना सारा नाम है कितना नाम लो ठीक है सब ने करेक्ट दिया चलो सबे करेक्ट कर चलो वेरी गुड यस इट इज डी रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द रिजल्टेंट upward pressure of a fluid on a floating body is equal to the weight of fluid displaced by the body this definition is according to बोलो the resultant upward pressure of fluid on a floating body is equal to the weight of fluid displaced by the body. This definition is according to option A buoyancy, option B equilibrium of floating body, option C Archimedes principle and option D Bernoulli's theorem. কোনটা বইতো
resultant upward pressure of fluid on a floating body is equal to the weight of the fluid displaced by the body. तो कौन कार डेफिनेशन है? तो डी सी चलो चलो चलो, यस मानस, साइलेंट, टाइगर, स्केच, पांजित, तालुक्या, दिग्बॉय, विकास, चलो सी, यस वेरी गुड, इट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बैलून लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बुओयांसी, ऑल ऑफ दिस. बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट. A balloon lifting in air follows the law of gravitation, Archimedes principle, principle of buoyancy. Option D, all of this. Archimedes, sir, Archimedes. Okay. चलो C, yes. D. है Archimedes. ना गुते के तार law लागिब ना. अरे सो balloon जुमार air जे lift करिसे तार की law of gravitation act करिबो. Definitely Archimedes principle, law of principle of buoyancy. तीनटा आइबो. ठीक है, तो D will be the correct answer. ठीक है, D रहेगा इसका सही आंसर. चलो सबने सही दिया, वेरी गुड. ये खत्म, ये तो করেছিল না. ওকে, আমরা 12 তাও লিয়া. चलो ये बोलो. From hypothesis given by Rankine, the criteria for failure of brittle material is. चलो ये बोलो. जिमान आसे गोटेखिनी रिवाइज कराई दिम. आज ही काली तो आसे. ठीक है, चलो जितना रिवाइज करोगे उतना ही काम देगा. अच्छा, ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होছে. From hypothesis given by Rankine, the criteria for failure of brittle material is. Option A, maximum principal stress. Option B, maximum strain energy. Option C, maximum shear stress. Option D, maximum shear strain energy. ये तो machine designer क्वेश्चन है. ठीक है से मैक्सिमम टाइम ए क्वेश्चन तो आइबो. ঠিক আছে, ইয়ারে রিলেটেড আইবো. আইদার তোমাক নেক্সট টাইম কৰি দিব স্ট্রেন এনার্জির কোনটো হবো, শিয়ার স্ট্রেসৰ কোনটো হবো, শিয়ার স্ট্রেন এনার্জির কোনটো হবো. সো এইকেইটা ইয়াৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন কেইটা তোমালোক পটককে কৰি ল'বা. ঠিক আছে, কৰি ল'বা. তো ইয়াৰ কোনটো হবো? তো ইয়েস, ৰেনকাইনৰ কাৰণে কোনটো? ইট ইজ আ ম্যাক্সিমাম প্ৰিন্সিপাল স্ট্ৰেছ থিওৰি. কোনবা মোক কবা নেকি স্ট্রেন এনার্জিৰ কাৰণে কোনটো থিওৰি এপ্লাই কৰিম? मुक्वा स्ट्रेन एनर्जी काने कोणतो अप्लाई करिम, शियर स्ट्रेसर काने कोणतो करिम आरो शियर स्ट्रेन एनर्जी काने कोणतो. वाह, गुटे केटा क्लियर है जाबो. चलो चलो, यार 4 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. ये साइड है इंपॉर्टेंट है. बोलो बोलो, स्ट्रेन एनर्जी काने कोणतो हबो, शियर स्ट्रेसर काने कोणतो हबो. एसटी की हबो, फुल फॉर्म लिखा ना. C2 माने यार काने रैनकाइनर काने तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियोरी है. ये तो क्लियर. এটা মোক কব লাগে স্ট্রেন এনার্জি কানে কোনটো হ'ব. রেনকাইন গল না, বাকি তোমার সেন্ট ভেনেন্ট আছে, তার পিছত তোমার কোন আছিল তো, আরে यार মই নিজে পাহৰি গলো নাম কেটা কোৱাচোন. यस फॉर डक्टाइल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. यस डक्टाइलर काने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. ये तो वेरी गुड, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियोरी. चलो डक्टाइल मटेरियल काने. बाकी आरो सेंट वेनन किहर काने? सेंट वेनन कोनটো मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी ने मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी? बोलो. हैंकी. ओके, गैस थियोरी फॉर डक्टाइल मटेरियल. वेरी गुड, गैस थियोरी इज फॉर डक्टाइल मटेरियल. यस इट इज करेक्ट. आरो को सो यात रिवीजन হৈ আছে তোমালোকৰ এই সাইটা আহে তো মেশিন ডিজাইনৰ পৰা मैक्सिमम চান্স দে ইয়াৰে পৰা দিব. यस गैस हेज थियोरी. यस गैस एंड हेज थियोरी কাৰ কাৰণে? गैस एंड हेज কিহৰ কাৰণে? তাৰ ওচৰত নাম লিখি দিবা না পুৰা. প্ৰিন্সিপাল স্ট্রেন কিহৰ কাৰণে? প্ৰিন্সিপাল স্ট্রেন কিহৰ কাৰণে? ফুল লিখা, ফুল. স্যার আপুনি অইলত ওয়ান উলাওতে গার্লফ্রেন্ড আসিলে নাই আপনার? প্লিজ ডোন্ট এগ্রি. नो कमेंट्स. चलो चलो आंसर करो. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियोरी सेंट वेनन. स्ट्रेन थियोरी सेंट वेनन. यस वेरी गुड. बाकी आरो ठीक है, तो गुटे केटा क्लियर हल ना. यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. এই তো আই গল. The shear stress distribution over rectangular cross section of a beam follows. Option A, straight line path. Option B, circular path. Hedge strain energy theory. Okay, hedge और करने strain energy theory. Very good.
ओके रिंकू तो पोहात मन shear stress distribution over rectangular cross section of beam follows. Option A straight line path, option B circular path, option C parabolic path, option D an elliptical path. Yes, maximum distortion 1 noises. एक गुते के तक पॉइंट मान रही बारे तो बिराट इंपॉर्टेंट है. चलो चलो दिन दत्ता पैराबोलिक. ओके स्पेलिंग ठीक करो. पैराबोलिक के देखिए को स्पेलिंग स्पेलिंग. चलो पैराबोलिक पाथ. यस शुभम. On the shear stress distribution over rectangular cross section of beam follows. Yes, it is parabolic path. ठीक है parabolic path follow करे. Very good. C is the correct answer. Next question. The most suitable bearing for carrying very heavy load with slow speed is option A hydrodynamic bearing, option B ball bearing, option C roller bearing, option D hydrostatic bearing. बोलो suitable bearing for carrying very heavy load with slow speed. heavy loader কানে কোনটো আছিলে তো heavy loader কানে. চলো বলো. The most suitable bearing for carrying very heavy load with slow speed is option A hydrodynamic bearing, option C ball bearing, option C roller bearing, option D hydrostatic bearing. D. Okay. चलो. Heavy load with slow speed. No. Yes, heavy load with slow speed कौन सा होता है? Hydrostatic bearing. ठीक है. Hydrostatic is the correct answer. चलो. It is D is the correct answer. चलो very good. Next question. Shaft is subjected to which of the following stresses? बोलो. Shaft is subjected to which of the following stresses? Option A bending, option B torsional, option C both bending and torsional, option D none of this. Yes, hydrostatic. बोलो ये बोलो. Shaft is subjected to which of the following stress? Bending, torsional, both bending and torsional, option D none of this. बोलो. C. Okay, चलो. Yes, it is both torsional and bending. ठीक है. Both torsional and bending is the correct answer. चलो, very good. Next question. Which of the following is self-aligning bearing? बोलो. Which of the following is self-aligning bearing? Yes, both is the correct answer. C. चलो. Semi सरकारी option. चलो. Which of the following is self-aligning bearing? Conical, spherical, rectangular, none of this. Self-aligning bearing कौन तो है? Conical. Yes, it is spherical. Very good. B spherical. Okay, चलो. सही है. ठीक है. Yes, it is B spherical. ठीक है. Spherical is the correct answer. Very good. Next question. For laminar flow in a pipe, V is equal to option A Umax, option B 0.5 Umax, option C 0.25 Umax, and option D 2 Umax. बोलो. फास्ट करो फास्ट. ठीक है. जल्दी तभी और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे. ठीक है. चलो. Laminar flow in a pipe, V is equal to Umax 0.5 Umax, option C 0.25 Umax, option D 2 Umax. B. Okay, चलो. Yes, very simple question. खाली और रिपीट हो जाए ना तो. Yes, it is 0.5 Umax. चलो 0.5 Umax is the correct answer. Half of Umax. Next question. In flow field at the stagnation point. Option A pressure is 0. Option B velocity of fluid is 0. Option C pressure head is equal to velocity. Option D all the velocity head are converted into pressure head. बोलो. Stagnation point at की है? Stagnation point at सारे टॉप करेंगे क्या? सब टॉप करेंगे यहाँ पे. बोलो ये बोलो. In flow field, the stagnation point, pressure is 0, velocity of fluid is 0, pressure head is equal to velocity. Option D, all the velocity head converted into pressure head. कौन सा होगा? चलो D. बहुत सारा कंफ्यूजन है यहाँ पे. स्टेग्नेशन पॉइंट पे क्या होता है? स्टेग्नेशन पॉइंट पे बोलो सब बोलो. ओके बी आ रहा है. और दो आंसर. Velocity is 0. Yes.
चौधरी जी क्या होगा? Yes, it is velocity is zero. नहीं तो वो all the velocity head are converted into pressure head. এইটো লাগি আছে ধীৰে ধীৰে কাৰণ সেইটো পইণ্টত কিন্তু আমি ষ্টেগনেশ্যন পইণ্টত ভেলোচিটি 0 পাইছো ঠিক আছে তো 0 ৰাখো বি ইজ দা কারেক্ট आंसर চলো নেক্সট কোশ্চেন এ রোটামিটার ইজ আ ডিভাইস ইউজড টু মেজার এটো তো কইলো না চলো ये बोलो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस 0 होता है यस चलो ये बोलो equal volume of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. This is according to option A Charles law, yes B, option B Avogadro's law, option C Joule's law and option D Gay-Lussac law. Bolo equal volume of all gases at the same temperature pressure contain number of molecules. This is according to yes very good. Stagnation point means और stagnation point का मतलब अरे देखो पिट्टर ट्यूब होता है ना एक तो पिट्टर ट्यूब जो होता है तो पिट्टर ट्यूब में जब वहां पे लगाओगे ना एक पॉइंट ऐसा लगाया जाता है तो जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा जिस मींस जहां वेलोसिटी 0 होगा और 0 के डायरेक्ट क्या होगा प्रेशर बढ़ेगा ठीक है वेलोसिटी 0 के तो जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाता है उसको स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं माने स्टैग्नेंट माने रुका हुआ रुक जाएगा ना ঠিক আছে যত ৰখিব মানে তোমাৰ চাই তো পিটৰ টিউব তাত ভেলোচিটি আই আছে এটা পটক ওপৰ যাব দ্যাট মিন্স ওপৰ এনেকে ঘপক নগছি না যায় তাত ৰখিব লাগিব তাৰ পিছত যাব তো দ্যাট যত ৰখে তাক কি বুলি কয় স্ট্যাগনেশন পয়েন্ট বুলি কয় ঠিক আছে স্ট্যাগনেশন পয়েন্ট বলতে यस চলো এইটো হিসাবত এইটো কারেক্ট হ'ব লাগিছিল অল দা ভেলোসিটি আর কনভার্টেড ইনটু প্রেসার এটা এইটো 0 রাখা দেখা যাব তো Avogadro's law is the correct answer চলো B is the correct answer next question according to Kelvin Planck's statement a perpetual motion machine of first kind is possible first kind is impossible second kind is possible second kind is impossible bolo Kelvin Planck statement according to Kelvin Planck statement a perpetual motion of first kind is possible first kind is impossible second kind is impossible D second kind is possible bolo चलो 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 आंसर करो yes yes C okay C चलो चलो C yes very good it is second kind is impossible very very important question the first kind কোনটো হ'ব ইয়াত আছে না দুটা আছে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আর এটা তোমার বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার কাৰণে এটা আছে ঠিক আছে চলো it is second kind is impossible chalo next question the sequence of process that eventually returns the working substance to its original state is known as the sequence of process that eventually returns the working substance to its original state is known as option A event option B thermodynamic cycle option C thermodynamic property and option D none of these bolo eto ba sequence of process that eventually returns the working substance to its original state is known as event thermodynamic cycle thermodynamic property none of this B chalo yes it is thermodynamic cycle chalo cycle at ki eta point pa ghuri ahi ako next point tumi jodi ghuri ahada eto ki boli kaya eta cycle mara boli yes cycle is the correct answer thermodynamic cycle next question for closed system difference between the heat added to the system and work done by the gas is equal to the change in for a closed system difference between the heat added to the system and work done by the gas is equal to the change in option A enthalpy option B entropy option C internal energy and option D temperature heat added to the system minus work done by the gas bolo cycle wow चलो ये आंसर करो इसका आंसर दो सी ओके और बोलो सी बी एंट्रोपी अरे यार तू तो क्या कर दिया विकास चौधरी एंट्रोपी कैसे होगा ठीक है दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एको क्वेश्चन आहिले ठीक है किंतु एग्जाम मध्ये देखी क्वेश्चन आहे নেদেখা মানে এইটো কোশ্চেন তোমালোক কৰিছা না আগতে হেকাৰণে দেখা লাগিছে এইটোকে তুমি যদি এটা টেস্ট ফৰ্মত দি দিও তোমালোকৰ কাৰণে নতুন হৈ যাব ঠিক আছে তা এক্সামত খদায় দুটা চাৰিটা মান নতুন কোশ্চেন পাবা এইটো তো শিওর না কিন্তু 80% কোশ্চেন তোমাৰ রিপিটেড কোশ্চেন হয় ঠিক আছে 80% অনলি 20% কোশ্চেন এই আংবাং কোশ্চেন দি দিয়ে এই 20% কোশ্চেন চাই তোমালোক কৈ দিয়া কি যে কোশ্চেনটো অলপ কিবা কিবি আহি গৈছে
কিন্তু তোমালোক সেইটো দেখা নাই যে বাকি 80 কোশ্চেন তোমাৰ ইজি ৰিপিটেড হৈছে। তো তোমালোক সেইটোত ফ'কাছ নকৰা, ফ'কাছ কৰা সেই 10টা কোশ্চেন। তো 10টা তাত কেৱল তুমি সেই 10টা বাদ দিয়া না, বাকি 80ত ফ'কাছ কৰা। সিম্পল। ঠিক আছে, অপশন বি তো ইন্টাरनल एनर्जी থকা যেন পালো না, ইট ইজ ইন্টাरनल एनर्जी। ঠিক আছে, চলো इट इज इंटरनल। तो मैं जो क्वेश्चन कराइছো ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड दैट मीन्स 60%, 70%, 80% चांसेस दे, 80% ना तुम्हार आउट ऑफ 80 क्वेश्चन मैं जीवन कराइছো তাত 60 क्वेश्चन कमन पाबाই, শিওর পাবা। বাকি 10টা তোমার অলপ এফাল খেফালৰ পৰা দি দিয়ে। সেখানে কম বাকি যিমান কৰাইছে সেইখিনি क्वेश्चन रिवाइज करा। ठीक है, वो सब क्वेश्चन रिवाइज करो। वही 20% क्वेश्चन गेम चेंज करेंगे। यस, वही 20% क्वेश्चन गेम चेंज करेंगे। यस, तो उसके लिए तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। किंतु ऐसा है कि तुम्हें वो 80% ही नहीं आता है, तो 20% के लिए कब लड़ोगे, जब 80% आ जाएगा। ठीक है, और असम में 80% ला दिया मतलब हो गया तो बाकी 20% के लिए क्यों माथा मारना, जो ट्रेंड चल रहा है वही करना है। सही है। सस्मा खुली थो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, आइडियल गैसर करने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी यूनिटी, ऑप्शन सी इंफिनिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बोलो बोलो। हे करने तो ভালকে পড় ইনকো करने तो चलो चलो आंसर करो, इसका करो, इसका बताओ। फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 0, यूनिटी, इंफिनिटी, नन ऑफ दिस। यस, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना था? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना है? बी बी, चलो चलो और बाकी बी बी बी, यस बी बी, ओके, यस इट इज बी। ठीक है, यूनिटी, यूनिटी इज द करेक्ट आंसर। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस इज यूनिटी। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज न्यूमेरिकल। Heat transfer in a cyclic process are 20 kilojoule, -5 kilojoule, -10 kilojoule and +15 kilojoule. Net work done by the cycle will be given by। करो, चलो सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। हीट ट्रांसफर सिंपल, कुछ नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। ठीक है, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क। जितना जितना हीट है उसको सम कर दो, जितना वर्क है उसको सम करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आ जाएगा। ठीक है, नेट वर्क डन कितना होगा ऑफ द साइकिल। हीट ट्रांसफर दिया हुआ है, नेटवर्क निकालना है, तो ये तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो बहुत सिंपल कर दिया इन लोगों ने। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये सिंपल करो ना, 20 + 15 करो, कितना हुआ? 35। ठीक है, और इधर -10 -5 -15, तो 35 - 15 कर दो, कितना आएगा? इट इज 20। ठीक है, प्लस में 20 आएगा, इट इज 20 किलो जूल। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो चलो, सबने सही आंसर दिया, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉट वायर एनोमीटर इज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ गैसेस। हो गया। शॉर्टकमिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोलो। द शॉर्टकमिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज, ऑप्शन ए डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, ऑप्शन बी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, ऑप्शन सी क्वालिटी ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। कौन तो है शॉर्टकमिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ, कौन तो भाई? तो डी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, शॉर्टकमिंग। इट इज डी ना? यस, डी शॉर्टकमिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे खत्म हो गया, तो सब करा से और कोई बात नहीं गए, और क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन तो मैंने निकाल के रखा था, और करोगे या रहने दो? बोलो कुछ और करोगे तो बोलो। सेकेंड लॉ क्वालिटी, यस, और करोगे तो बोलो, निकालूंगा, नहीं तो रहने दो।
बोलो करीम सर। और बाकी बोलो। अरे मेरे पास तो कुछ, कहाँ गया क्वेश्चन सब। रुको, तुमको आईसी इंजन का करना पड़ेगा। आईसी इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मिक्स क्वेश्चन सब कहाँ गया। ये तो कर लिया था ना, এইবিলাক কৰিছিলে নেকি? নাই কৰা না, এইটো নাই কৰা না, এইবিলাক কৰিলো নেকি? নাই কৰা না। अरे ये कौन है, कौन है ये, इसको ब्लॉक मारो। तो कौन है ए, तो कौन खुमाल ब्लॉक मारा सुन कौन भैया, कौन आ जाता है। रुको, इसको ब्लॉक ही मार देता हूँ। कहाँ कहाँ से आ जाता है लोग। चलो 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 भाई, इसको ब्लॉक मारने दो पहले। ब्लॉक मार मार दे। बेस्ट डेटिंग साइट बोले। ठीक है चलो। ये কোন হয় কোন এটো, আলা কোর কোর পাই যায় এটা ডিস্টার্ব করব। আলা অনলাইন ডেটিং সাইট বলে, আর ডেটিং করব টাইম আছে। ওএনজিসি এক্সাম ওচৰত এই ডেটিং সাইট খুলি দিছে বলে। হ্যাঁ চলো। Then the ratio of internal conductive resistance to the surface convective resistance is known as option A Grasshoff's number, option B Biot number, option C Stanton number, option D Prandtl number। बोलो चतुर आइसे। ওএনজিসি এক্সাম আছে তোমার কালি না পরখি ফ্রাইডে, আর ये ডেটিং সাইট আনি দিয়ে বলে এটা ডেট মারা টাইম আছে বলে। डेट কি কইতে চতুর হয় ম্যাগাজিন দিব। চলো ये तो कौन सा होगा, यस इट इज बायट नंबर। ठीक है, इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस बाय सरफेस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, इट इज अ बायट नंबर। वेरी गुड। चलो, इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर baffles are provided on the cell side to option A prevent the stagnation of cell side fluid, option B improve heat transfer, option C provide support for tubes, and option D all of these। बोलो, in shell and tube heat exchanger baffles are provided on the cell side to सेल साइड जो प्रोवाइड करे क्या करने, प्रिवेंट द स्टेग्नेशन ऑफ सेल साइड फ्लूइड, इंप्रूव हीट ट्रांसफर ने प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ट्यूब्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मस्त जोक मारा। चलो 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 বাদ দিয়া এই তো ডিস্টারবেন্স আহিল গল গুছি গল খেক। কিন্তু পাই কেনে কেন মই বুঝি নাপাওঁ, তোর পাই যায় গল। यस डी 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 यस इट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक बुते केता करने में की करो तो यूज करो। ठीक है चलो, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर टू द थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू द Prandtl नंबर n where n is। ठीक है, Prandtl नंबर मैं जानो तुम लोग मैक्सिमम में पढ़ा नहीं, किंतु स्टिल आंसर मन रखा। ठीक है, सरकारी ऑप्शन। The ratio of thickness of thermal boundary layer to the thickness of hydrodynamic boundary layer is equal to the Prandtl number where n is। n की मान है, whether it is option A -1/3, ने option 2/3, ने option C 1, ने option D -1। बोलो ये बोलो।
কোনটো আছিল -1/3 নে -2/3 বলো চা এ আৰু ডি টো সি আৰু ডি টো নহয় শিওর এটা আইদার ইট ইজ এ নহলে আইদার ইট ইজ বি কোনটো यस ए बी बहुत कंफ्यूजन है प्रेग्नेंट नंबर इट इज किमान আছিল 2/3 কোনটো বাইদো अरे आंसर करो यार किसी को ये চাগে 2/3 আছিল না কিমান আছিল তো 2/3 নে 1/3 শিওর কা নহলে আকৌ মই চাব লাগিব এটা yes it is no actually delta th is equal to delta h by prevalent to the power 1/3 আছিল ন yes it is 1/3 ठीक है 1/3 is the correct answer very good 1/3 is the correct answer चलो ठीक है মনে রাখবা it is কেন কহা हाइड्रोडायनामिक थिकनेस delta th बाउंड्री लेयर क्वेश्चन है delta th equal to delta h divided by pendant to the power 1/3 है कंफ्यूज यस ये तो तुम्हारे यहाँ है बाउंड्री लेयर क्वेश्चन है बाउंड्री लेयर যেতিয়া করাম তেতিয়া গম পাই যাবা ঠিক আছে দিস ইজ দা বাউন্ডারি লেয়ার কোশ্চেন চলো নেক্সট কোশ্চেন which of the following is an example of irreversible process irreversible process option A polytropic expansion of fluid option C B unrestricted expansion of gases option C isothermal expansion option D electrolysis বলো 2/3 तुक्का मारिছিল चलो ये बोलो which of the following is example of irreversible process polytropic expansion of fluid in option B unrestricted expansion of gases in option C isothermal expansion in option D electrolysis yes it is B ये तो করেছিল নাকি কালি yes it is B ठीक है B is the correct answer next question which one of the following properties given below is intensive property of the system ইয়ারে ভিতৰত কোনটো intensive property composition option B volume option C kinetic energy option D entropy बोलो ये बोलो which of the following properties given below is intensive property of the system intensive property কোনটো है extensive means depend on mass intensive means independent of mass ইয়াৰ ভিতৰত কোন গেটা independent of mass হয় बोलो composition volume kinetic energy entropy बोलो 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 composition yes it is composition ठीक है बाकी बिला কি হয় তোমার মাসের উপর ডিপেন্ড করে ভলিউম ठीक है kinetic energy entropy গুতে গেতা ठीक है composition is the correct answer चलो very good next question pressure exerted by gas in a closed container is weak function of density and temperature option B weak function of density and volume option C strong function of density and temperature and option D strong function of density and volume बोलो pressure exerted by gas in a closed container weak function of density and temperature weak function of density and volume strong function of density and temperature and a strong function of density and volume কোনটা বলে ए चलो 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 यस यस কোনটা বইতো यस सी बी सी ओके आरो बाकीবোৰ आंसर का yes it is strong function of density and temperature very good so C will be the correct answer chalo C will be the correct answer chalo next question work output from a system is at expense of internal energy is a non flow process carried out okay work output from a system is at the expense of internal energy is a non flow process carried out at option A constant pressure option B constant volume option C adiabatic option C polytropic bolo work output from a system is at the expense of internal energy is a non flow process carried out at কোনটো है constant pressure constant volume adiabatic ना polytropic কোনটো হবে तो चलो कौन सा होगा ये बताओ yes C C C yes very good it is adiabatic तो adiabatic का तुम्हार কি হয় q0 तो only work and কি থাকিব internal energy থাকিব ठीक है तो adiabatic is the correct answer चलो very good C will be the correct answer next question identify open system and closed system from the following
Identify open system and closed system from the following. Option A, blood circulation and respiration in human body. Option B, fuel system and radiators in car. Option C, air compressors and boiler. Option D, shell and tube heat exchanger and blower. बोलो, ये बोलो. Identify open system and closed system. Blood circulation and respiration in human body, fuel system and radiators in car, air compressor and boiler, and option D, shell and tube heat exchanger and blower. बोलो 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 बोलो. Yes, C. Open system कोणतो and closed system कोणतो? Compressor is an open system, yes. And closed system boiler কি হয়? তাত mass transfer নহয় কিন্তু heat transfer হ'ব পাৰে. Yes, it is air compressor and boiler. ठीक है, air compressor and boiler. Next question. The shortcoming of first law. तो कोइलो what ideal gas करे. So इतना तो सब repeat हो गया. ठीक है. तो हो जा बाजी ना. ऐसे हो जाओ. ढेर क्वेश्चन कोइलो. ठीक है, ढेर क्वेश्चन कराओ. काली शाम में मिक्सचर आनी में क्या है तो तुम्हारा आईसी इंजन साइजिंग करा वाले हो ना. प्रोडक्शन बाकी है सर. ठीक है, तो चलो आज के लिए हो जाएगा. ठीक है सर, काली लग पाऊँ. काली लास्ट सेशन है तुम्हारो. ठीक है, प्रैक्टिस शाम कोई ठगी मारो. ठीक है, चलो आरो दियो बोले. অলপ টাইম. আরে কিমান পড়িবা আৰু 1.5 ঘন্টা হল. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ গুরুজি. ঠিক আছে, আজি থাকক আৰু কালি কৰিম বাৰু. হ'ব, কালি কৰিম, কালি সন্ধিয়া কৰিম. একেদিন আৰু প্ৰেক্টিছে কৰি থাকিম. ঠিক আছে, চলো আজিলে গুড নাইট দিয়া এভৰিওয়ান. ঠিক আছে, গুড নাইট এভরিওয়ান. বাই বাই. থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ইয়োর কাইন্ড পেশেন্স. चलो, थैंक यू.